Witam, pulpeczka z tej strony. Wracamy tutaj do Dziedzictwa Hogwartu. Nazwę po prostu tak, jakbym nie wiedziała, co to jest, no. Dobra. Ponieważ tam mi się, że tak powiem, rozmnażają tutaj moje, że tak powiem, zwierzątka. A tu musimy jeszcze zwrócić jedno zadanie, więc spokojnie idziemy tutaj zwrócić jedno zadanie, które zrobiliśmy. Dobra. Przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Dziwne. Dobra. Dawaj, biegniemy. A, tak, bo tutaj byliśmy w tym. Boże, jak to się nazywa? W tych... O mój Boże, brakuje mi słów, słuchajcie, dzisiaj, naprawdę. Bez hitu. W tych ruinach byliśmy? Nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałam, jak to się nazywa. W każdym bądź razie jej brat był klątwą obarczony. Że jego stopy zmieniły się w buraki. I poszliśmy zanieść tam emblemat do grobowca. O, grobowiec, tak. Do grobowca, emblemat, gdzie spotkaliśmy trolla, którego dość szybko nawet pokonaliśmy. I teraz musimy po prostu oddać to zadanie. To było zadanie w ogóle poboczne, takie z dupy, że tak się wyrażę. Ale ja lubię takie zadania. Są bardzo różne te zadania, powiem szczerze. Co jest fajnego? Takie... raczej mało spotkane, no. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus, just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Prawie zabił mnie troll. Nie, no nie będziemy tego Just a measly old troll, nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course, I certainly would be. William and I are forever in your debt. Thank you again for what you did. Totem jakiś zdobyłam. Spoko. Dobra, jakie my mamy misje tutaj, że tak powiem? Zadanie profesor Weasley. W podziemnej przystani? W sumie możemy to zrobić. Tutaj jeszcze Nati, mama, odprawa. Tak, no weźmy, zróbmy to zadanie profesor Weasley. Lecimy. Tam będzie ostatni, że tak powiem, Boże, ostatnie zaklęcie, które, że tak powiem, możemy się nauczyć. Takie poprawne, szkolne zaklęcie, które możemy się nauczyć w szkole, nie? Isn't Sebastian found? O Sebastianie coś gadali, dlatego przestanęłam, żeby doczytać, co oni tam mówili. Ale jakieś bzdety po prostu. Plotki. Które nie służą nikomu tak naprawdę. Dobra. Kuźwa, gdzie ja mam iść, przepraszam bardzo? Co tak daleko ja mam iść, co? Dobra. Tu gdzieś. Podziemna przystań. Okej. Byłam tutaj kilka razy, tych drzwi nie widziałam. No dobra, no.
So this is the underground harbor. Nie miałam bladego pojęcia, że to tutaj jest. No dobra. Revelio. Tam widzę skrzynię. Hmm. No i super. Revelio. No to nic innego tutaj nie ma. Czyli musimy iść jeszcze tam. Czyli to było takie zadanie, żeby nam pokazać, że tutaj to jest. I w ogóle gdzie my wyjdziemy, jak my tutaj popłyniemy, co? Tak z czystej ciekawości w ogóle. Na zewnątrz chyba, nie? No tak, na zewnątrz jesteśmy. Patrzcie, możemy z wody po prostu wyskoczyć na miotłę. Fajnie. O! Źrebian mi się urodziło, zajebiście. Dobra. Fajnie, że to mi się zaktualizowało, zajebiście. Tylko teraz idziemy zadanie inne robić. Ale to i tak skończymy to zadanie pewnie i pójdziemy tam zobaczyć te źrebie, odebrać sobie to zadanie. I może będziemy, wiecie, dalej robić różne rzeczy inne. Dobra, musimy iść do biblioteki, nie? Czemu mi dzisiaj tak przycina, co? Już nie mam nic włączonego takiego, żeby mi się tak przycinało dzisiaj. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book. You're my second favorite hero. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Nie za bardzo, ale dobra. To może być ciekawe, quiz niech sounds like będzie. fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Nie mam bladego pojęcia. Wężoptak. The Golden Snuggery. No, incorrect. The answer was the golden snidget.
The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. To wiem. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Jak nazywają się opowieści o trzech braciach? Insygnia śmierci. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Tak. Cloak of Invisibility. Oczywiście, że Which tak. ball in Quidditch is the largest? Kafel chyba. Bo tłuczek jest mniejszy chyba, bo kafel... Nie, tłuczki są większe, a kafel jest mniejszy. The Bludger. I'm sorry, Nie, but the correct kafel. answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Gatunek, no pozwala, no, bo Hermiona wypiła przez przypadek sierść kota tak naprawdę i stała się kotem. True. Actually, the answer was false. Tak? While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. A, Well, podchwytliwe I suppose pytanie. this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Nie, And I dziękuję. won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. You're my second favourite hero! No, jeszcze tutaj mam. Revelio. Dobra. Lecimy z tym koksem. Dobra, gdzie ja mam wyjście stąd? Tam mam wyjście, dobra, poczekajcie. Nie no, normalnie się zgłosiłam. Tyle razy oglądałam film. Przeczytałam wszystkie książki, nie potrafiłam odpowiedzieć na takie pytania, no. Tylko na takie podstawowe pytania znałam odpowiedź, no. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. To jest chyba ostatnia lekcja pewnie, znaczcie. To jest pani Weasley pewnie. A nie! Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Dobra. Nam się pomyliłam.
Beautifully done. U, u. Cudownie. Mamy wszystkie zaklęcia podstawowe. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Zadania były pomocne. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Ona koniecznie chce, że tak powiem, wyciągnąć ze mnie te informacje, tak szczerze. No nie wiem, co mam jej powiedzieć, tak? Tak naprawdę to nie było związane wcześniej z Figiem, tak? No bo nie było. To było zadanie Not poboczne at w all. sumie. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand lore, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ja nie wiedziałam, że oni, że tak powiem, ktoś mi powie o tym jednorożcu. Bo ja tak naprawdę tego jednorożca tak naprawdę przez przypadek, że tak powiem, schwytałam. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, Oh. just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Kurde, ktoś się chwalił, że mówi po takim języku, no. Tylko nie pamiętam kto. Za cholerę nie pamiętam kto. Jak sobie nie przypomnę na pewno. Amit! Faktycznie! Faktycznie to był Amit. Dobra. Zrobimy teraz to zadanie. Bo tu jesteśmy w sumie obok. Stałam dokładnie, więc to jest bliziutko. Ale teraz mogę porozmawiać z tymi ludźmi. Patrzcie, no. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. No. Czyli
tym osobom, które pomogłam, mogę się zapytać co i jak, że tak powiem. No to fajnie pod tym względem. Troszeczkę szkoda, że po prostu z innymi uczniami nie mogę rozmawiać, ale podejrzewam, no nie oszukujmy się, no w szkole też tak jest, że nie podchodzisz do obcego człowieka i z nim nie rozmawiasz, no, no tak nie ma, nie. Tylko musi się nawiązać jakaś relacja w pewnym momencie, tak? I ta relacja musi wyjść od jednej albo drugiej osoby, tak? Handy resource indeed, your field Tam na guide. samej górze, nie? So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. No niestety jestem bardziej zamieszana frustrating. niż... She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Ooh. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. To ciekawe. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. No w sumie ma rację, no. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Może twoja... Nie, bądźmy troszeczkę mądrzejsi, tak? Kurde, faktycznie jak ona zamienia się w gazelę, to jest bardzo niebezpieczne, no. Bo oni mogą ją polować, no. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. O Jezu, uparta jesteś. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ale twoja matka ma rację, no sorry, no. Się niestety z nią zgadzam. Co, nie zaliczyło mi tej... Nie zaliczyło mi tej misji?
A nie, zaliczyło, dobra. Idziemy, słuchajcie, do... Mapa. Pokoju życzeń. Tak, idziemy z Irebie zobaczyć, no. Dobra, czy ja muszę porozmawiać ze Smykiem najpierw? Nie pokazuje mi się jako zadaniem, więc może musimy tam iść najpierw. O mój Boże! Jaki ładny! I should let Deke know about the newborn Thestral. Dobra. A w ogóle... Otwórz. Piłka, kafel, kościana piłka. Biegacz. Odwrócić niuchacze. Pówka. A, jednorożca. Kuguchary, feniksy. A, wszystkie zwierzęta. Dobra, czyli te piłki są jak gdyby... O mój Boże! Ale fajnie! Nie mogę! Dobra, czyli muszę opisy tutaj czytać, spoko. Nowa misja dostępna. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Jakieś wysoko górze, no. Dobra, Sebastian coś tutaj się nagle uaktywnił. Nową tą.
Ale dlaczego my mamy dwie rzeczy, dwie sytuacje z Sebastianem? To mnie zastanawia, bo rozumiem to wszystko, ale mamy dwie sytuacje z Sebastianem. Dobra, najpierw idziemy oddać zadanie z tym smokiem, nie? Znaczy, dokończyć w sumie misję. Co, spoko, udało nam się dobra. Kolekcje. Talenty. Nie, mapę chciałam. Gdzie to jest? Mapa świata. Do Hogsmeade. Dobra. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Dobra, idziemy dokończyć zadanie. Znaczy, w sumie drugą część tego zadania zrobić. Chyba że Poppy nas gdzieś pogoni po prostu w sinią dal. Over here. Kurde, jak stoisz, jak po prostu przebrany This w is a change of towarzystwie. pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Trzeba ją szukać. Tak, That's a good oddajmy idea. te jajo. We no. need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Ale patrzcie, jak ona stoi po prostu. Jak taka szemrana postać po prostu. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement. Co? I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business. A tak, my okradliśmy jednego człowieka, faktycznie. Faktycznie zapomniałam. Dobra. No to co? To zrobiliśmy, tam to zrobiliśmy. Idziemy! Z Sebastianem się spotkać. Oż ty w życiu, jak daleko to jest? Dobra, muszę wyjść z miasta niestety. No przecież oni mnie nie puszczą tutaj na miotle. Hogsmeade, here I come. Dobra. Wiecie co? Ja sobie jedną rzecz tylko zrobię. Bo nie wiem, czy zapisywanie jak lecę na miotę jest dobrym pomysłem, no.
Ale zapiszmy sobie na wszelki wypadek. Bo... Nie, tutaj chyba nie ma czegoś takiego, że jak zrobię jedno, to drugiego nie mogę zrobić, no. Bardzo daleko Sebastian tutaj sobie wybrał. O! W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Tak, mamy labirynt. Świetnie. Revelio. No i już otworzyć nie w ogóle... O, zbagowało nam się niestety. No trudno. Cóż ja mogę poradzić, co? Lecimy. Dobra. Lecimy. Znaczy ja wiem, że Ragnarok, czy jak mu tam po prostu, szuka Feniksa, tak? Więc wiem z jednego tutaj, słyszałam w sumie, że tego Feniksa można tutaj zdobyć. Co tu jest tak zielono? I wouldn't give for a cup of mushroom tea. A, tutaj są gobliny. Lecimy, lecimy, lecimy. No dobrze, 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 dobrze. Po prostu magiczna bariera, spoko. Ale tak swoją drogą, latanie z taką szybkością, ale musi być w cholerę zimno, no. Mysterious and a bit unsettling. What to do?
some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Dobra. Popis szybko działa. What are you up to now? Widzę. You're here. Good. Nie podoba mi się troszeczkę to. Z całym szacunkiem po prostu. Oj Boże, tak mi jest ciebie przykro, Sebastian. Bo ty zasługujesz na więcej, no. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Czy było coś jeszcze I'd be głośniej? interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Dobra. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Jakoś mi się to nie podoba. Raport uczniowski. Zadanie w katakumbach dało niespodziewane dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy, ale jednego nie mogę zignorować. W podniesionej wnętrze za wielką salą pośród wywróconych sarkofagów znajdował się relik o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać, ale zbieranie przedmiotów jest zabronione. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Na wszelki wypadek zmieniłam... Czekajcie. To jest bombarda, tak? Ja się obawiam, że tutaj będziemy mieć do czynienia z... Okej. Idziemy z tymi martwymi, co od ognia umierają. No. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Co ty sugerujesz, że się spierdziałam? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Fringo! Dobra. This room is taller than it looks. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. No, dziękuję, Sebastian. Dobra. Lecimy. Oż ty w życiu.
world of another spider. I shall sleep better tonight. O, znowu coś mi się stało. Dobra, pozbędziemy się trochę tych pajęczyn. Dobra. Watch your step. I nearly slipped there. Dobra, czekajcie. Tu jeszcze mamy na dół, nie? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Dobra, to Surrounded nie by tu. grandeur. Grandeur and then some. Idziemy tu na razie. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Dobra. Okej. I podejrzewam, że w tamtej sali, co jest teraz Sebastian, się stoi, siedzi, nie wiem co on tam robi. Na pewno będziemy mieć te trupy, których ja nie pamiętam jak się nazywają, nie? Więc spoko. A, ty już tam zszedłeś, dobra. Revelio. Tu coś mamy. Okej. Będziemy na pewno mieć trupy, będziemy walczyć. There's something here by the altar. O! Nierozważnie wspomniałem w moim raporcie o znalezionym relikcie i napomniano mnie, abym go nie ruszał, ale badania są ważniejsze niż moja wierność zasadom. Czuję, że w tym relikcie coś drzemie. Słyszałem, że osoby wybrane przez różdżki z dębu szypułkowego władają potężną intuicją. Ja w to wierzę. Dlatego właśnie, gdy nikt nie patrzył, przystąpiłem do działania. Wyczarowałem 2 bariery, aby odwilżować relikt. Niech przodkowie mi wybaczą, ale użyłem do tego ich kości. Zamierzam tam wrócić, ale najpierw muszę się przygotować do kolejnego zadania, czyli nauki zaklęcia Imperius. Podobno dobrze działa na wrogów. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of the door. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. No, zgrozo po prostu.
Gdzie ja to muszę umieścić, co? Gdzieś to na pewno muszę umieścić, tylko gdzie? The student mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. A, tu. Okej. You've done it. Widzisz? I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Przezorny zawsze ubezpieczony. Pamiętajcie, zapiszmy. To tu na pewno będziemy walczyć. Revelio. Niby nie ma nikogo. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Dobra. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. No dobra. Mam to. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. A, tutaj weszliśmy, dobra. Aha, dobra, mamy 2 wejścia. Pająki, dobra. W sumie nie muszę zapisywać. Zakop w ziemi głowę królowej pająków.
Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo! No dobra. No, dali nam na uleczenie. Okej. Dwa. No proszę bardzo. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Dobra, niezidentyfikowane coś na twarz znalazłam. Spoko. Wszystko zbieramy, co mnie to? Ale hałasujesz? No dobra, to tutaj nic takiego nie było. W sumie. Pająki były. Mam 20 mikstur. Na pewno mi starczy. Another barricade, considering how well you did on the last. Ja się boję, że będą gdzieś te trupy. Inferno się to... Nie Inferno. Jakoś tak się to nazywa. Nie pamiętam jak konkretnie. This should be a cinch. How gracious of you. I try. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. That worked. Keep going. Czekajcie. Symbole, tak? Dobra, zastanówmy się. Łamigłówkę tu mamy. W ogóle te rzeczy nie są mi w ogóle do niczego potrzebne. Dobra. Bombada! Confringo! Okej. Dobra. I... A, czyli to już zrobiłam, dobra. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa!
You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Tu będzie walka. Na pewno będzie walka. Przewiduję walkę. O nie! Ty, kuźwa. Czekajcie. There, I thought that'd never end. Whew. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Tu mamy coś. Relikt aż kipi od energii. Jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu. Ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Dopóki nie dowiemy się więcej, proszę nie zabieraj reliktu. Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Na razie powinniśmy zostawić ten relikt. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. A kto to tam jest? Nie mówcie mi, że to jest ten, Ominius. Nas śledził. Sebastian, widzisz to? Ja tam nie chcę iść. Bardziej się Ominiusa boję. Ominous. O mój Boże, ale zjeby dostaniemy.
Ominous! The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Ale ja też chcę, żeby Sebastian zostawił ten relikt. No kurwa, no nie wiemy, z czym się to je. Możemy zostawić go tutaj i możemy go później przyjść i odnaleźć, no. Zakopać, kurwa, gdzieś tutaj ten relikt. Nie wiem, no. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way, come on. Czekaj, bo się zgubiłam. Jak ja mam stąd wyjść? Tutaj chyba, nie? Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just Revelio. doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Nie wiem, jak tu mam się dostać, powiem szczerze. Chyba że gdzieś tutaj jest wejście, a ja nie zauważyłam. Chociaż obeszłam to po prostu, wiecie, w cholerę, nie? Wydaje mi się, że dość dokładnie to obeszłam. No dobra, trudno. Idziemy. Jezu, ja w ogóle... Pomysł. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Dobra, lecimy.
Nie, mam nadzieję, że to tylko dym z kominów. Nie, ja nie, w ogóle nie zgadzam się, nie. To jest tylko dym z kominów, kurwa. W ogóle się z tym nie zgadzam, co myślę po prostu, nie. Nie została ta wioska zaatakowana, nie. To dym z kominów, no. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Kuźwa, lecimy! Dawaj. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. You can't stop us. Got it! We'll make this. How childish! Enough of this. They'll retreat. We'll make them retreat. I'm tackling it. O nie! O nie! Imperial! O kuźwa. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ja uważam, że postąpił właściwie, wbrew pozorom. Mógł użyć innego zaklęcia, fakt, ale no... Pod wpływem chwili dużo rzeczy się różnych dzieje, tak? You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Dobra, może naprawmy tutaj te szkody, co? Jak już jestem tutaj.
Reparo. Trochę mikstur odzyskałam, świetnie. O Boże. Pomijając, żeby Momo nie zginęła kilka razy, to całkiem nieźle mi poszło, no. Dobra, gdzie ja mogę z nimi porozmawiać, co? Kijowo wyszło, ale uważam, że nosorem. I ja jestem po prostu mediatorem wszystkich, kurwa. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian uratował swoją siostrę. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Chujowo to wyszło. Seems a pleasant enough little place. Ja następnym razem po prostu zrobię to zadanie z Sebastianem. Porozmawiaj w krypcie z Sebastianem? Jakiej kurwa znowu krypcie? Co, on już coś znalazł? Najpierw ja bym spotkała się tutaj z Sebastianem. Bo nie chcę, żeby to się skończyło źle. Chociaż niestety wiem, jak to się skończy, tak? Tutaj chyba to zadanie konkretnie nie ma jak gdyby innej możliwości drogi, że tak powiem. Że nie ma możliwości jak gdyby wybrania czegoś innego, niestety, no. Ale jest mi cholernie z tym źle, tak? Pomimo, że ja jeszcze tutaj nie zrobiłam tego, tak? Pomimo, że... O Jezu, no mówię wam, no jest mi źle z tym po prostu, tak? Bo wiem, do czego to prowadzi. Zresztą na pewno też oglądaliście innych. Wiecie, do czego to prowadzi. Ale to jest takie, no przykre, powiemy szczerze, no bo on bardzo dużo robi dla tej siostry, tak? Próbuje znaleźć możliwość po prostu jakąkolwiek. Jest zdesperowany. Po prostu to jest desperacja niestety, tak? Żeby cokolwiek tutaj móc zdziałać w tym kierunku, no. To jest przykre, powiem szczerze. Wiem, jak to się zakończy, niestety, ja wiem. I nie mogę sobie tego kuźwa darować, to jest najgorsze. Spelchuria. Dobra, słuchajcie, kończymy w takim bądź razie. W następnym odcinku pójdziemy do Poppy w następnym odcinku.
Później pójdziemy za mitem po goblinecku, a później będziemy z Sebastianem tutaj jeszcze raz, że tak powiem, robić różne rzeczy. No, ale najpierw pójdziemy do Poppy w następnym odcinku. Tak. To jest moja pierwsza rzecz, że tak powiem, którą zrobimy. Fajne. Tak zrobimy właśnie. A na ten moment bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do następnego razu.